12 रबीउल अव्वल जुम्मतुल मुबारक के दिन या गनियों सिर्फ 11 मरतबा पढ़ लो और कुरान पाक की एक छोटी सी सूरतुल मुबारका, इसको जो तरतीब जो तरीकेकार आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप लोग उसके मुताबिक पढ़ लो। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी परेशानियां, आपकी गरीबियों की चीखें निकल जाएंगी। अल्लाह पाक आपको वहां से अता करेगा, ऐसा नवाजेगा कि आपको देखकर आपके रिश्तेदार अपनी दांतों में उंगलियां दबाकर बोलेंगे कि इसको हो क्या गया, अचानक से क्या इसके हाथ अलादीन का कोई चिराग लग गया, इसकी जिंदगी एकदम कैसे बदल गई। मार्केट में दुकानदार दूसरे बोलेंगे कि हमारी दुकान पे तो बिल्कुल कस्टमर नहीं आ रहे, लेकिन इसकी दुकान पे से तो रश खत्म नहीं होता। अल्लाह पाक इसको कैसा नवाज रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रब्बुल अव्वल का महीना बहुत ही बरकत वाला और फजीलत वाला है, क्योंकि इस महीने में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इस महीने में इंसान की जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो, सब दूर हो जाती है। आज का ये वजीफा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफा है। दोस्तों, ये वजीफा पढ़ लेना, किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी जिंदगी जो है उसमें वो खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये जरूरी है कि रब्बुल अव्वल शुरू होते ही, यानी कि रब्बुल अव्वल के महीने के अंदर फौरी तौर पर आप ये वजीफा पढ़ लें। ये वजीफा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फौरन बाद चाहते हैं तो फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लें, कोई इसमें पाबंदी नहीं। नमाज पढ़ने के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिस्क के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरतुल कौसर का वो खास वजीफा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद भी दुआएं दोगे और हैरान रह जाओगे। नाज़रीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफा आपको बताने लगा हूँ, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफा आपको पढ़ना है, पूरी जिंदगी में ये वजीफा आपको नहीं करना। अगर आप रोजाना पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफा जो है, आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी हल हो जाएंगे। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फकीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी इसको। अगर वो रात को ये वजीफा पढ़कर सोएगा, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिस्क और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं, रिस्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की जात पे यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ना है। क्योंकि जब आप इस यकीन और भरोसे के साथ ये वजीफा करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपको बेतहाशा रिस्क और दौलत अता करता है। अगर आपकी परेशानी दूर करता है, बेहद आजमूदा और मुजर्रब वजीफा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान सा वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। इस तरीके पर अमल करते हुए इस वजीफे को कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मोजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे
آپ کی تمام مشکلات تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق سے۔ صحیح ہے۔ آج کا یہ وظیفہ خاص وظیفہ ہے، سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کے صفاتی نام کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلالی اور یہ مجرب عمل ہے، ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے کرنے کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیت اور سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر اولیاء اور فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے اپنی زندگی میں۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت، یہ مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا کام کر دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے، ساری زندگی دعائیں دو گے، انشاءاللہ پوری زندگی اگر مانگنے میں لوگوں کے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی ہی برکت والا اور بڑی ہی رحمت والا یہ عمل ہے۔ رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہو، نظر بد ہو، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ 5 وقت کی مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ نہیں جا سکتے، تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد وہ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اس طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب بھی نماز پڑھتی ہیں اس وقت یہ لوگ اس وظیفے کو بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجت کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ
आप कोई दूसरे वजीफे भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहें। जो वजीफा आप पढ़ते हैं इसके साथ साथ आप लोग इस वजीफे को भी पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा ये वजीफा इंतहाई मुख्तसर सा अमल है, यानी कि मुख्तसर सा वजीफा है। इस वजीफे को जरा समाप्त कर लें। सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाह और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोगों ने पढ़ लेना है। आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह इस अमल का ही हिस्सा है, तो लिहाजा आप लोगों ने एक बार आऊज़ु बिल्लाह और एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। फिर इंतहाई मोहब्बत के साथ हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आप मेरे भाइयों मेरी बहनियों 1 सेकंड की भी वीडियो अब अगर आगे की तो वजीफा आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर अपनी परेशानियों को खत्म करना चाहते हो तो 1 सेकंड की भी वीडियो आप लोग आगे ना कीजिएगा। ये आप लोगों की से गुजारिश है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। सूरतुल कौसर इसको सिर्फ एक मर्तबा अच्छी तरीके से पढ़ लिएगा। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर सिर्फ एक बार पढ़ लें। उसके बाद 11 बार अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या गनियो इसको सिर्फ 11 मर्तबा पढ़ लेना है। 11 मर्तबा आप लोगों ने या गनियो पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा एक मर्तबा सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। सूरतुल कौसर आप लोग एक बार दोबारा पढ़ेंगे और फिर आप लोग 11 मर्तबा या वहाबू अल्लाह पाक का ये दूसरा सिफाती नाम या वहाबू आप लोग इसको पढ़ेंगे। अच्छी तरीके से आराम से सुकून के साथ आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद दोबारा एक बार आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। सूरतुल कौसर आप लोगों ने एक बार पढ़ ली। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम या रहमानु 11 मर्तबा अच्छी तरीके से अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद एक तस्बीह आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह अपने गुनाहों की तौबा करते हुए एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जितनी बार अव्वल पढ़ा उतनी बार ही आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये अमल आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी जिंदगी में एक बार लाजमी इस अमल को आजमा के देखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी 80,000 हाजतें भी होंगी, अल्लाह पाक वो भी पूरी फरमा देगा। और जो लोग भी कमेंट में कहते हैं दुआ के लिए, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।